الدونسه تاع القصبه. كل جمعه وفي هذا الوقت يخرجوا للزغرده. خواتاتنا يقولون بلي ماناش وحدنا باش نحرروا الجزائر. يا الخوة، مرحبا بخونا خالد. مرحبا بك. خويا علي هو اللي فهم لك كيفاش يمشي الحبس. احنا كل صباح نشوفوا مع الجماعه هنا باش نتبادلوا الاخبار تاع البلاد داخل والخارج، وعندنا ثلاثه تاع لي كوميتي هما اللي يقرروا واش لازم نديروا. عندنا لي كورة العربيه والروميه، وعندنا النظام ولا كونتين. ما تستوج معاه. الجزائر المستقلة تستحق ناس مثقفين وقاريين. جيش الاستعمار يعاني من الأفلان. هذو راهم غير الدعايات تاع فلان. نعطيك تقرا. في جونفي كانوا 200,000 عسكري، وغادي يولوا 400,000 من الصيف. انتوما تامنوا غير الجرايد تاع فرنسا كي تحكي على فلان. انتوما لي ميسايس تاع الامانه تقدروا ترجعوا قط ينبح وكلبي معوق غير باش تعكسوا لفلان. شوف، أفلان ولا أمانة كاع عندنا لوفي في طورنا. علي زامون الفرلوار. و400,000 جندي ما يمنعوش استقلال. سؤال واحد هو إذا كنا منحيين في هذاك النهار المبارك. علي زامون au parloir. Passera chez le barbier avant. ما الا ديسيدي تروح لفرنسا ربي يعاون. صحيت. او يما غورا خالي حميد كسر في ليولي. الفودي قرزن اقما. امين. الفودي قرزن. تشيخ كذي لهنا كما. تشيخ كذي لهنا. العسلامة فرحات. السلام. امشي تسيري بخير. لاباس الحمد لله. اش اللي ماكا؟ مثلا ولا غدا علي ذي الحبس. امشي تسيلي يضعف يصحح كويد اش يهدينا مثلا بخير نوا كسر في ليولي. الحمد لله. هضري ذاك فلاس تهدنا نوا. ثورة يطل في يده. اسطل فضفر. امش اسطل فضفر. شو مضعني سواش تلقى قبل غنا. انا سعود فرنسا قالت خمديين تبغى. انت دايا لا يسارا. تصريض نكذ عليه انا ماذ الموس. إنيد أعني ذا علاني شدينا نينا سكا. علي هذه اللي يفرح مي ساعة تمطوطة مكميني. وش هي كي تزرط؟ وعذاق علين كينيا. هذا رجل على ما يغال تسخن. لقات قيمة ذي تدا. أتنطلب غادي ميس نخلي رمضان. لكن ميو ثدثة كي تقرب ذيما. قيم ذي لهنا. هذه سهلة غدا فرحة. C'est pas que je sois un trouillard. J'ai pas peur du FLN, moi.
Mais j'ai bien envie de démissionner de ce boulot. Comment? Démissionner? Il va y avoir trop de boulot, je le sens. En plus, personne n'est obligé de devenir un exécuteur. Bon, on touche un salaire et des primes, mais c'est pas pour l'argent. Nous sommes les auxiliaires de la justice, Albert. Je fais ce travail uniquement pour aider la justice. Sinon, mon bistrot, il me suffit largement, la vérité. L'argent, ça compte pas pour moi. Démissionne alors. Un bistrot, 4 appartements. De quoi assurer tes vieux jours? Dis-moi plutôt, tu as peur de perdre le titre de Monsieur d'Alger? La vérité, franchement, Monsieur d'Alger, il peut pas travailler chez les autres. Je suis mon propre patron. Même les jours d'exécution, c'est moi qui les fixe. Jamais d'exécution du vendredi au dimanche, jamais. Il y a trop de monde au bar. Puis j'ai toujours exigé que tout soit terminé à l'aube pour faire l'ouverture du café à 6 h du matin. Dès maintenant, vous n'aurez droit qu'à une seule visite par mois, celle d'un parent ou de votre avocat. Une seule lettre, tous les 2 mois. Les lettres qui parlent de politique seront censurées et leur auteur sévèrement puni. Zabana. Au mitard pour quelques jours. Ça n'a pas l'air de te faire plaisir. Mais c'est comme ça. À Barberousse, le règlement, c'est moi. La loi, c'est nous. Pas le FLN. Amraoui, 5 jours de mitard au quartier sud. 10 jours de cachot. Plus de promenade pour tous les autres pendant 2 jours. أنت يا بربروس يا مصنع المجد ورمز الفدا. أنت يا بربروس يا مصنع المجد ورمز الفدا. Maître Zertal. Monsieur le directeur, Je vous prie de m'excuser, j'étais en réunion. je vous ai saisi avant-hier au sujet de mon client, Monsieur Zabana Hamida. Maître Zertal, vous êtes au courant des modifications du règlement. Votre client, Mohamed Zabana, est en cellule d'isolement. C'est la loi, maître. Et nous sommes tous au service de la loi. Mais Monsieur le directeur,
Il y a toujours des solutions. Je vais faire une entorse au règlement. Mais ce sera la seule fois. Je vais vous envoyer Zabana. Merci. أنا راح نكون محامي ديالك. البروسي اون كاساسيون. هاد المرة ما يكونش في باري. راح يكون هنا في الجزائر. في المحكمة العسكرية. حبيت نشوفك من قبل. لكن لا غالب. راك تعرف المشاكل. على بالي. في الدفاع ديالي رايح نركز على الشك. وفي القانون الشك دائما يكون في فايدة المتهم. كان حتى شاهد شاف القتل تاع الجارد فوريستي. بإذن الله ننجحوا. إن شاء الله. Oui. Bonsoir, monsieur. Oui. Oui, bien sûr. Bonsoir. Sébastien, à partir de demain, le condamné à mort Ahmed Zabana ne recevra de visite que de sa mère. C'est ça. Merci Sébastien, bonsoir. Capitaine, je ne vous dérange pas. À partir de demain, Ahmed Zabana ne recevra de visite que de sa mère. Vous le saviez déjà. Bien. Eh bien, bonsoir, capitaine. حميدة أما كي راك؟ يا در عينك. الحمد لله أما. خوتك وخواتاتك مسلمين عليك بزاف. بوك ما نجمش يجي، بصح النهار الغد ان شاء الله يكون هنا. إلا ربي يطول عمرنا. النظام ما نساناش، راهم يتفكرونا كل شهر. إلا ربي يسهل وتلقوا سراحك نزوج ولدي. إن شاء الله أما إن شاء الله. ونعاود نزوج فاطمة أختك. على حساب شوفها بيتزوجينا كاع أما. حنا باغي نفرح بوليداتكم. نبدو بعرس فاطمة أختي. وتلبسي اللباس الأخضر اللي جبتها لك من وهران. حميدة وأما خليتك فيه رحمة الله. الله يحفظك ويخليك لي أما. ما تنسيش سلمي على بويا خوتي وخواتاتي.
Ahmed Sabana, né en 1926 au Douar El-Khzar, commune mixte de Saint-Lucien demeurant à Oran. Le 21 décembre 1955, le tribunal de la Cour pénale des forces armées d'Oran vous a déclaré coupable de faits criminels et condamné à la peine capitale. Après délibération autour de l'affaire numéro 2008, et selon les mêmes accusations portées à votre encontre, la Cour de cassation siégeant à Alger rejette le pourvoi et confirme cette condamnation à la peine de mort. Assouk! السلام عليكم. سامحونا دقيقة. فراج، إذا متنا على بالنا على الجزائر. راني نستنى في لاكراس ومن بعد يشوفوا. بداو يشوفوا، ولا بغى ربي مازال يشوفوا. لا سي حميدة، ما باغيش نموت فيكتيم، باغي نموت ريسبونسابل. فراج، مسؤولية خديناها خويا. لازم نهضر مع الجماعة ماهوش ملاح. حرز روحك علي، الحالة ماهيش تعجب. Retourne dans ta cellule, Zabana. Merci, Fernand. حميدة، لاباس عليك؟ الحمد لله. هاد الليلة عرضوني ندير دورة برا. حميدة رد بالك. ما تخافش، الورقة كليتها مع راسو. جون كريستوف روما رولو، كتاب يهضر على الموسيقي ألماني، بعثولي محمد سعيد معزوزي. شفت فيرنا ما يعطاهولك.
معزوزي. محمد سعيد معزوزي، مناضل معزولة هنا في 3 ايطاج. الوي ميكانوتك ما شاف حتى واحد. صرتي اطوال السي حميده. روح معايا، انت كنت تلعب بيها. جزائري كان في كيان هو اللي علمني. Monsieur le Président de la République, Monsieur le Vice-président du Conseil supérieur de la magistrature, messieurs, permettez-moi de vous donner lecture du compte-rendu de ce même Conseil supérieur de la magistrature. Le nommé Faraj Abdelkader, goumier au 25e groupe mobile de police rurale, basé dans le village de Palestro, situé à 80 km d'Alger, a été accusé d'avoir participé le 17 mars 1956 en compagnie de plusieurs bandes armées à l'attaque de 5 fermes d'Européens. Une fois arrêté, dans sa caserne qu'il avait regagnée le lendemain et de son plein gré, Faraj affirmera avoir agi sous la contrainte. Son supérieur, le capitaine Martini, témoignera en sa faveur. En conclusion, et contrairement à l'avis de M. Robert Lacoste, ministre résident en Algérie, la commission des grâces abonde dans le sens des arguments de son défenseur, Maître Amara, et demande la grâce du dénommé Faraj Abdelkader. Bon, alors le deuxième cas, s'il vous plaît. Il s'agit du nommé Ahmed Zahana, dit Zabana, 30 ans, militant nationaliste natif du village de Saint-Lucien, impliqué à l'âge de 17 ans dans l'attaque le 5 avril 1949. S'il vous plaît, veuillez abréger. Hein, j'y viens, monsieur le vice-président du Conseil, j'y viens. Il est accusé d'avoir attaqué le 4 novembre 1954 la maison forestière située au lieu dit de la mare d'eau dans la commune de Signes et d'avoir assassiné le garde forestier François Ronne. À la séance du 23 mai 1956, le garde des Sceaux, ministre de la Justice et vice-président du Conseil supérieur de la magistrature, a émis un avis favorable à la grâce en faveur de Ahmed Zahana. Bien, merci, par contre, monsieur. Permettez, pardon. Monsieur le vice-président du Conseil. Pardon. Par contre, la commission des grâces du Conseil supérieur de la magistrature, ainsi que monsieur Robert Lacoste et monsieur Bourgès Monouri, ont voté le rejet de la grâce pour Ahmed Zahana. Bien. Très bien. Merci, monsieur le président. Je verrai. Nous verrons. الافوكا تاعي كان في باري في ليليزي عند رونيكوتي على جال لاكراس. انا متاكد بلي رونيكوتي حيكون جيت لاكراس. كراس كيلي. ما نقولش خاو باش ما نقلقوهمش. عندك الحق.
ساعة ما نقولوا والو. En plus des frais de montage et de démontage de la guillotine, et en plus de votre salaire, vous toucherez une prime de tête. C'est pas mal, ça, non? Et étant donné le nombre de félagas qui sont encore sur la liste, vous aurez du pain sur la planche. D'ailleurs, l'État vous octroie un 5e adjoint. L'État est très généreux, mais un bon adjoint, ça court pas les rues. Un bon adjoint doit être ferme, avoir beaucoup de sang-froid. Alors, à propos de sang-froid, vous savez qu'un corps qui se vide de son sang, c'est 5 à 7 litres. Et les corbeilles en alpha sont très fragiles. Au cimetière, une fois, on a perdu une tête tombée d'une corbeille. En plus, il faisait encore nuit. Pour la retrouver, je vous dis pas. Monsieur le directeur, je vous demanderai la permission de faire fabriquer par les droits communs de la menuiserie de la prison des cercueils en bois. On sera tranquille. On verra. On verra. Alors, Mahmoud? Tu vois bien que le drapeau français est toujours utile. Oui, monsieur le directeur. Mais avant,